Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inan ku menangkong sepakat puang kong Allah Subhanahu wa taala jeung manusia ini untuk ngak ibadat napa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala timda objeng manusia ini untuk mengak maksiat dan ngak katusa dan untuk metode di dalam dunia ini untuk supaya suka dunan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala objeng manusia ini untuk ngak amal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala. Ya ka Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mananya la ka timda objeng jin dan manusia ini melingkan untuk mengibadat napa Allah Subhanahu wa taala. Jeung ayat ni maksudnya lah Allah Subhanahu wa taala jeung manusia dan jeung jin dahum manusia dahum jin ini untuk ngamal ibadat napa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kong iula ibadat ni nanya dia amalan kong Allah Subhanahu wa taala tumau dan Allah Subhanahu wa taala ridha badanga mengpenuhi dia ataupun anengak dia di dalam tay dia ataupun kelngiu genan kaya oleh ibadat. Inan manalah ibadat ni nyuci amalan kong Allah Subhanahu wa taala kau temau dan rito bedanya tambung pi sampai dia penuhi dia dan anengak dia ya kesmeng ataupun lam tay dia ya ke dia niat ataupun dia genan lam tay dia ni ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala. Jeung amalan kong Allah Subhanahu wa taala rito bedanya dan kau temau bedanya ananya ialah ibadat. Yang ibadat ni ai bukan dalek dengan apa Allah Subhanahu wa taala tutul mau nyemta syaratnya kong ibadat ni Allah Subhanahu wa taala tutul mau ni. Inan syarat-syarat ibadat kong Allah Subhanahu wa taala tutul mau ni ke nyemta klau. Disanya sidqul azimah. Disanya syarat kong Allah Subhanahu wa taala tutul mau amal ibadat tenan. Nên kan về tay dia ni ngak ong dia kan hau pahala bang Allah Subhanahu wa taala tay dia niat mau dia ngak meng amal ibadat nan hau kan dia ngak ong làm tay dan bila amalan kong dia ngak ong làm tay dia kan dia dah ngak tapi dia ai ni dia hau ngak ong nan je amalan kong Allah Subhanahu wa taala pemah pempot ngang kong dah ngak amal ni dah ngak amal te kan dia amal ni sem amal te sem tapi rup ai nyo ngak ong ini yang ni kong Allah Subhanahu wa taala sepapat pemah. Ya ka Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jeung ayat ni mananya la Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la wahai kang hu iman hangpa Allah Subhanahu wa taala lima taquluna ma la taf'alun ya ke jeung pang haum jai dan pang timda ongak kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala sepapat mah gangkong nhum je ke asa nhum kan da ngak ke asa tapi gup ai nhau tìm ta ongak. Jenan ayat ni penjala Allah Subhanahu wa taala yêu napa gangkong ta iman hang Allah Subhanahu wa taala nan lima taqulun ma la taf'alun ya ke jeung hum je le ni le te da ngak amal ni da ngak amal te tapi grup anh dia ni hau ngak dan Allah Subhanahu wa taala sepapat mah dan hot kait mau napa gangkong nyup daga ngak amal ke asa nyok kan le amal ni sem amal ti sem tapi grup anh nyup tim ta ngak inan sarang ti sanan kan dia berarti tai dia ni ngak ong dia kan hau tem hau ngak meng amal ibadat nan dan sarang ti tuanya kong sarang Allah Subhanahu wa taala tetul tapan ngai nan ya ikhlas an-niyah mana la tiai niat dia nan niat kong tengah amal ibadat tengah ikhlas sang Allah Subhanahu wa taala dia tim dah ngak untuk we manusia boh dia dan majom dia meng amal ibadat kong tengah nan kani be tengah ikhlas ong cai tai hang Allah Subhanahu wa taala ngak tim dah untuk we manusia boh dan majom ya ka Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jeung ayat ni mananya la Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran la Allah Subhanahu wa taala tim ta op dai
ngak amal ke asa-asa melainkan ta ngak nan hang ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni berjala Allah Subhanahu wa taala pada dia ngak amal ke asa-asa Allah Subhanahu wa taala tim ta pada melainkan ta Allah Subhanahu wa taala pada dia ni kan berarti ngak ni hang ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala tim ta dia ngak ni tai dia ni ngak hang dia tim ta ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala ngak kan về manusia ni boh ngak kan về manusia ni yom misalnya kata sedekah ke asa-asa nan untuk về cái boh mà lại cái ni gang kong tai xem cái ni gang kong gang kia cái ni gang ho tiap alo tapi cái ni tai xem ke ini mana lại cái sedekah ni dia sedekah hang tai dia ni hau ikhlas Allah Subhanahu wa taala oh dia sedekah untuk về manusia ni boh ataupun untuk về manusia ni yom pak dia dan serat iklau na ke kan ni berarti amal ibadat nan ibadat kong tengah na kini berarti ngak nan amal ibadat kong nyuk ya hong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya ang Quran kop nai manan ambil lai amalan kong tengah nan tim tao amalan kong hau meng di dalam Quran ataupun tim tao hau meng Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kop nai manan amalan Allah Subhanahu wa taala tim tao tutul mực jeung amalan kong tengah bahwa hau tim tao hau di dalam Quran tim tao hau meng asal meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tim dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan amalan tungpinan Allah Subhanahu wa taala telah kelak pada saat kelak Allah Subhanahu wa taala tim ta tutul mực inan amalan kau tengah nan nyahu pahala sah sah oleh amalan nan tim ta di dalam Quran tim ta Allah Subhanahu wa taala dan tim ta dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun mananya la haya kong nyu papau ngak ke asa-asa pau di dalam agama Islam nan kong tim ta hau meng asal meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngak menan fahuwa raddun maka amalan jauh gang telah kelak jauh gang pada sain kelak gang tim tak tutul mực ini nanti sini menjalai gil-gil amal ibadat kong tengah kong tim ta hau meng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan nan tim ta hau di dalam Quran kong tim ta Allah Subhanahu wa taala kop damai dan amalan nan kai sahabat-sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tim ta ngak dan tidak kop dana berarti mực ngak tem berkat pau tau di dalam agama Islam nan amalan nan Allah Subhanahu wa taala tim ta tutul mực inan syarat-syarat kong Allah Subhanahu wa taala tutul ta ban tenan nyem ta klau jenis thì sao nhau cái như về để tay để này ngã như để ngã ông tay để này mà hâu khăn ông ngã tìm ta ô ngã ông để làm ta misalnya cái để semang cái nấn semang ông làm ta semang ông bảo lại cái nấn ông cái nhìn nấn cái như về để ngã amal ibadat ông tay để này mà hâu ngã dan khăn ông bảo lại mong Allah Subhanahu wa taala dan syarat itu nấn kan như amal ibadat ini để ngã như để niat ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala ngã khăn ông bảo lại mong Allah Subhanahu wa taala tìm ta ô để ngã nấn khăn ông về mình sẽ bỏ kan về Malaysia mà yom tới dan cái nó cái babnya kan lại pada ini ngak amal ibadat hong ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan syarat ikhlas dan ya amalan ataupun ibadat nan kan pada ngak nan ya ang Quran dan ya ang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kong kat hop kop dai banan ambil amalan kong te ngak nan tim ta au dalam Quran tim ta au di dalam Quran tim ta Allah Subhanahu wa taala kop dai mai dan tim ta au meng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tim ta kop dai mangai dan te bengkat ngak cipau di dalam puhat agama Islam nan amalan ibadat nan Allah Subhanahu wa taala tim ta tutul mực dan kan ye pada tung pikau mực teo neo tengok syarat-syarat kong Allah Subhanahu wa taala tutul mực tutul mực amal ibadat ni kyo ke yo la dia gila ni ngak amal ibadat ni kan pahala Allah Subhanahu wa taala kan be Allah Subhanahu wa taala tutul mực nah bila dia ngak amal ibadat dan Allah Subhanahu wa taala tutul mực nan amal ibadat nan nyu pleh sah kong hau pahala Allah Subhanahu wa taala asah dan kan ye pada ngak amal ibadat nan ngak pe hau kenop di dalam syarat klau syarat ni di sana nan kan ye pada tai ini mau ngak dan kan hau pahala Allah Subhanahu wa taala dan di tuanya kan ye pada ngak hang ikhlas napa Allah Subhanahu wa taala tim ta untuk ngak ngak untuk manusia bau dan di klaunya kan ye pada ngak ibadat kong nyu hau nyu muwafiq nyu hau meng di dalam Quran dan hau meng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan tahniah subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.